Bakit? Magaling kang kupal ka. Go! Palay sukat ah. Plywood na to eh. Ha? Last na plywood. Last na plywood. Ngutang na tayo plywood. Ha? Ngutang. Pre! Sabi dito pre. Oo. Nagkamali-mali na. Laking wow dito. Kay Penteo. Grabe ba? Keyboard. Ibanat. Cabinet ko no. Dito yan. Buat mo. Yan. Siyempre. Left.